नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने सर्वप्रथमे आपण समस्तंकु मोर नुआ वर्ष उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। सांग माने नुआ वर्ष रे आपण माने पिंधि दियंतु निजर गलारे एही गछर चेरकु निश्चित भावरे भाग्य आपणक साथ देव एवं आपण बनिजिबे कोटिपति। आपण जेउ क्षेत्र को भी जिबे सेठारे निश्चित भावरे आपणकु सफलता प्राप्ति हेब। सांग माने आम हिंदू शास्त्र रे अनेक प्रकारर पौराणिक महत्व रही अछि। सांग माने आमर हिंदू शास्त्र रे एपरि किछि वृक्ष मानक विषय रे उल्लेख रही जो माने कि अत्यंत शुभ एवं पवित्र होइथांती। एपरि एमिति वृक्षलता सबु रहिछंती जो माने आम जीवन रे चालुथिबा समस्त समस्या गुडी को दूर करि देइथांती। सबुठारु विशेष कथा हेउछि जे वृक्षलतार ना केवल लोक माने पूजा पाठ करिथांती बरन एहाकु आमर जीवन रक्षाकारी औषध रूपरे मध्य आमे व्यवहार करिथाउ। कारण एहा अनेक प्रकारर बड़ बड़ बेमार को ठीक करि देइथाए एवं आमर वेद पुराण रे मध्य अनेक प्रकारर वृक्षलता मानक विषय रे उल्लेख रहिछि जेमिति कि तुलसी गछ, ओस्त गछ, बर गछ एमानंकर बहुत अधिक महत्व रहिछि। तेबे सांग माने आमे समस्ते ओस्त गछर पूजा काहेकि करिथाउ? काहेकि आमे ओस्त गछर पूजा करिबा उचित? कारण ओस्त गछरे 33 कोटी देवादेवींकर बास होइथाए। सेथिपाई आमे माने ओस्त गछर पूजा करिथाउ। एवं बर गछर आपण माने देखुथिबे जेउ माने सावित्री व्रत करिथांती तो सावित्री व्रत दिन से माने बर गछर पूजा करिथांती। कारण वृक्षलतारे एपरि किछि अलौकिक एवं चमत्कारी शक्ति रही थाए जहार प्रभाव रे खूब कम समय रे ही आपनकु बहुत अधिक फल मिली थाए, शुभ फल मिली थाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानंकु एपरि किछि गछर चेर विषय रे कहिबाकु जाउछि। जदि नुआ वर्षर प्रथम दिन रे आपण एही गछर चेरकु ताबिज रे पुराई निजर शरीर रे धारण करंती आपण माने देखिबे जे खूब शीघ्र आपणकर भाग्यर ताला खोली जिवो। सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निजर लाभ पाई निश्चित भावरे देखंतु। तेबे एहा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने नुआ वर्ष रे आमे माने जदि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करी माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त करि नेउछे तेबे निश्चित भावरे संपूर्ण वर्षटी आमकु शुभ फल मिली थाए। वर्ष सारा आमकु केबे भी धनर अभाव होई न थाए एवं वर्ष सारा आम पाई धन रोजगार करिबार नुआ नुआ बाट मध्य खोली जाई थाए। जो व्यक्ति माने सिद्धि प्राप्त करिबा पाई चाहुचंती, शुभ लाभ प्राप्त करिबा पाई चाहुचंती, धन धान्यर कामना रखिछंती, आरोग्य प्राप्ति करिबा पाई चाहुचंती किंबा आपण जदि चाहुचंती जे आपणकर जीवनरु सबुदिन पाई दुर्भाग्य दूर होई जाऊ, आपणकु समाज रे मान सम्मान प्राप्ति हेउ तेबे आजिर एही भिडियोटी को आपण माने शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। कारण आजिर एही भिडियो रे मु आपणकु नुआ वर्ष दिन धारण करा जाउथिबा 5टी चेर विषय रे कहिबी। तेबे एही 5टी चेर मध्यरु कौनसी गोटिए चेर निश्चित भावरे आपण धारण करिबा उचित। निश्चित भावरे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होई जिवो। कारण वृक्षलतांक मध्यरे बहुत अधिक चमत्कारी शक्ति रही थाए। सांग माने वर्तमान जुगरे आमे माने मेडिसिन उपरे बहुत बेसी निर्भरशील होई जाउछे। मात्र आपण माने जानती प्राचीन काल रे आमर पूर्वपुरुष माने जड़ीबूटीर व्यवहार करुथिले जहाकी एही वृक्षलता मानक ठारू ही प्राप्त हेउथिला एवं एही जड़ीबूटी माध्यमरे अनेक रोगर सेमाने निवारण करि पारुथिले। सेथिपाई वृक्षलता माने
धार्मिक दृष्टिकोणरू आध्यात्मिक दृष्टिकोणरू आमको सबु प्रकाररे लाभ प्रदान करिथांती। तो सर्वप्रथमे नुआ वर्ष दिन आपण एही 5टी चेर मध्यरू कौनसी भी गोटिए चेर नहीं आसंतु एवं यथाविधि पूजार्चना करिबा परे आपण एही चेर को धारण करिबा उचित। तापरे आपण सेही जिनिस गुडी को निश्चित भावरे प्राप्ति करि पारिबे। जेउ जिनिसर कामना रखी आपण एही चेर को धारण करिछंती तेबे सांग माने रत्न आमे धारण करिथाउ ग्रह मानकु शांति करिबा पाई एवं आम जीवन रे आसुथिबा बाधा विघ्न गुड़िक दूर करिबा पाई। मात्र सबु लोकंक पाखरे सेही सक्षमता नथाए जे सेमाने रत्न धारण करि पारिबे। तेबे जेउ व्यक्ति माने रत्न धारण करिबा पाई तांकर आर्थिक समल सेतिकी नाही सेमाने एही चेर को मध्य धारण करि पारिबे। कारण एही चेर सेमानंकु रत्न भली ही लाभ प्रदान करि पारिबो। एमिति कि रत्न ठारू अधिक भल परिणाम मध्य आपणंकु मिली पारिबो। तेबे एही चेर को जदि आपण चांदीर ताबिज रे धारण करंती तेबे आपणंकु भल फल प्रदान करिथाए। जदि चांदीर ताबिज नाही तेबे आपण एहाकु तंबार ताबिज रे मध्य धारण करि पारिबे। तेबे आसंतु आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा केउ गछर चेर को आनी आपण धारण करिबा उचित। तो सर्वप्रथमे आपणंकु चमेलीर चेर आनिबार अछि। सांग माने चमेली गछर चेररे बा मूलरे दैवी शक्ति मानकर बास होइथाए। कारण आपण माने जानिथिबे चमेलीर तेल आमे माने भगवान श्री हनुमानंकु अर्पण करिथाउ। कारण एथिरे प्रभु हनुमानंकर दैवी शक्तिर निवास होइथाए। एवं जेउ व्यक्ति माने माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्ति करिबा पाई चाहुछंती लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करिबा पाई चाहुछंती मंत्र सिद्धि करिबा पाई चाहुछंती एवं आपण जदि उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति करिबा पाई चाहुछंती एपरि व्यक्ति चमेलीर चेर को अवश्य आनिबा उचित। तो नुआ वर्ष दिन आपण चमेलीर चेर को नहीं आसंतु। तापरे आपण एहाकु भल भाबरे धोई सफा करि नियंतु एवं गंगा जल रे धोई नियंतु। तापरे निजर ठाकुर घर को नेई कि आपण एहा उपरे चंदन सिंदूर देई पूजा करि नियंतु। तापरे आपण एहाकु चांदीर ताबिज रे किंबा तंबार ताबिज रे पुराई निजर गଳାରେ किंबा हातरे धारण करंतु। आपण एहाकु नुआ वर्ष दिन धारण करि पारिबे जहा फलरे आपणंकु दैवी शक्तिर प्राप्ति होई पारिबो अलौकिक शक्तिर प्राप्ति होई पारिबो। एही चेर को धारण करिबा द्वारा आपणंक उपरे हनुमानंकर कृपा रही थाए। आपणंकु उत्तम स्वास्थ्यर प्राप्ति होई थाए जहा फलरे सर्वदा आपण निरोग रही थांती। द्वितीय हेउछि अपमार्ग गछ। एही गछ को अनेक स्थान रे गुगुचिया गछ मध्य कहि थांती। तेबे एहाकु अपमार्ग काहींकी कहा जाय थाए कारण एहार मंजी गुड़िक ओलटा भावरे रही थांती। सेथिपाई आमे एहाकु अपमार्ग कहि थाउ अर्थात एहा दुनिया ठारू ओलटा चली थाए। संथ महात्मा माने एही अपमार्गर सबुठारू अधिक प्रयोग करिथांती व्यवहार करिथांती। कारण अपमार्गर जेउ मंजी रही थाए तार खीरी बनाईकी खाइबा द्वारा 1 मास पर्यंत भोक लगी न थाए। सेथिपाई संथ महात्मा माने एहार मंजीर खीरी बनाईकी खाई थांती जहा फलरे सेमाने दीर्घ समय पर्यंत साधना करि पारि थांती। तेबे एहाकु आपण किपरि भाबरे पिंधिबा दरकार धारण करिबा दरकार। तेबे नुआ वर्ष दिन आपण एहाकु धारण करि पारिबे। आपण जदि एहार चेर को धारण करूछंती तेबे आपणक शत्रु मानकर नाश होइथाए। जदि समाज रे आपणकर मान सम्मान नाही कौनसी व्यक्ति आपणकु सम्मान देउनाहांती तो
ତ ଏହାର ଚେରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଶନି ଦଶା, ରାହୁକେତୁ ପୀଡ଼ା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ବରଗଛର ଜଟା। ଏହି ବରଗଛର ଜଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ, ରାତାରାତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥାଏ। ବରଗଛର ଯେଉଁ ଜଟା ରହିଥାଏ ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବରଗଛକୁ ଦେବବୃକ୍ଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ଦେବବୃକ୍ଷ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଥାଏ? କାରଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଏହି ବରଗଛର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଯେଉଁ ବରଗଛ ରହିଥାଏ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନିହିତ ହୋଇଥାଏ। ବରଗଛରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବରଗଛକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ବରଗଛର ଆପଣ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଜଟା ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବରଗଛର ଜଟାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 20ରୁ 25ଟି ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତ ଅରଖ ଗଛର ଚେର। ଏହି ଶ୍ୱେତ ଅରଖ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଅରଖ ଗଛ 11.5 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଏ ତ ତାହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢର ଆକାର ନେଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଶୁଭ ଲାଭଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଶୁଭ ଲାଭ ଏବଂ ଧନ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ଶ୍ୱେତ ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆଣି ଆପଣ ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅରଖ ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ବୁଧ ଗ୍ରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ହେଉଛି ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେର। ଅପରାଜିତା ଗଛର ଯେଉଁ ଫୁଲ ରହିଥାଏ ତାହା ଶନିଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜ ନଚେତ୍ ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଶନି ଦଶା ଚାଲୁଥିବ, ତେବେ ସେହି ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚାକିରି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ।
ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ମାନନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ଧର୍ମର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଜଡ଼ିବୁଟିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଜଡ଼ିବୁଟିର ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଥର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମିଳିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଥର ବୋଲି ମାନି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପଥର ଭଳି ଦେଖାଯିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯେତୋଟି ଗଛର ଚେର ବିଷୟରେ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚେରକୁ ନିଜର କାମନା ଅନୁସାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚମତ୍କାରୀ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚେର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଏହି ଚେର ରକ୍ଷା କବଚ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।